उशीरासव भैषजरत्नावली रक्तपित्तादिकम् उशीरं बालकं पद्मं काश्मर्यं नीलमुत्पलं प्रियङ्गुपद्मकं लोध्रं मञ्जिष्ठां दन्वयासकं पाठां किराततिक्तं चान्यग्रोधोदुम्बरं शटीं पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकं जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं फलसंमितं सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा द्राक्षायापलविंशतिं धातकीं षोडशफलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् शर्करायस्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यार्धतुलां तथा मासं संस्थापयेत् भाण्डे मांसी मरिचधूपिते उशीरासव इत्येषा रक्तपित्तविनाशनः पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्षः कृमिशोथहरस्तथा उशीरं बालकं पद्मं काश्मर्यं नीलमुत्पलं प्रियङ्गुपद्मकं लोध्रं मञ्जिष्ठां दन्वयासकं पाठां किराततिक्तं चान्यग्रोधोदुम्बरं शटीं पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकं जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं फलसंमितं सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा द्राक्षायापलविंशतिं धातकीं षोडशफलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् शर्करायस्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यार्धतुलां तथा मासं संस्थापयेत् भाण्डे मांसी मरिचधूपिते उशीरासव इत्येषा रक्तपित्तविनाशनः पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्षः कृमिशोथहरस्तथा उशीरं बालकं पद्मं काश्मर्यं नीलमुत्पलं प्रियङ्गुपद्मकं लोध्रं मञ्जिष्ठां दन्वयासकं पाठां किराततिक्तं चान्यग्रोधोदुम्बरं शटीं पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकं जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं फलसंमितं सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा द्राक्षायापलविंशतिं धातकीं षोडशफलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् शर्करायस्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यार्धतुलां तथा मासं संस्थापयेत् भाण्डे मांसी मरिचधूपिते उशीरासव इत्येषा रक्तपित्तविनाशनः पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्षः कृमिशोथहरस्तथा उशीरं बालकं पद्मं काश्मर्यं नीलमुत्पलं प्रियङ्गुपद्मकं लोध्रं मञ्जिष्ठां दन्वयासकं पाठां किराततिक्तं चान्यग्रोधोदुम्बरं शटीं पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकं जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं फलसंमितं सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा द्राक्षायापलविंशतिं धातकीं षोडशफलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् शर्करायस्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यार्धतुलां तथा मासं संस्थापयेत् भाण्डे मांसी मरिचधूपिते उशीरासव इत्येषा रक्तपित्तविनाशनः पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्षः कृमिशोथहरस्तथा उशीरं बालकं पद्मं काश्मर्यं नीलमुत्पलं प्रियङ्गुपद्मकं लोध्रं मञ्जिष्ठां दन्वयासकं पाठां किराततिक्तं चान्यग्रोधोदुम्बरं शटीं पर्पटं पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकं जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं फलसंमितं सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा द्राक्षायापलविंशतिं धातकीं षोडशफलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् शर्करायस्तुलां दत्त्वा क्षौद्रस्यार्धतुलां तथा मासं संस्थापयेत् भाण्डे मांसी मरिचधूपिते उशीरासव इत्येषा रक्तपित्तविनाशनः पाण्डुकुष्ठप्रमेहार्षः कृमिशोथहरस्तथा